الو 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 السلام عليكم يا اهل سلام مرحبا بكم. جيسبر كو تو الموند فا بيان. اني وليت كيما كان يقول نانوك في زمان. اني وليت je surveille برك هكا. je veux voir est-ce que ça marche, est-ce que ça capte le son ou là. Je veux savoir juste si le son il passe parce que à Khauti j'ai branché le micro, j'ai pas fait le test. Rana fait test en live en direct. سلام كمال عبد الغني مرحبا بكم خوتي إخواني أخواتي أينما كنتم، إخواني الجزائريين، إخواني الحراكيين والحراكيات وكل الجزائريين وباقي الجزائريين، لكن أظن أن الحراكيين والحراكيات هما حوالي 110% من الجزائريين. 5 sur 5. Merci beaucoup, Kamal. Merci, c'est gentil. Lies. Ah, Lies, captade Lies. Ok. Merci, Mahmoud. C'est bon, donc ça capte le son, il passe là. C'est un petit micro pas cher. Il passe le son. هذاك هو. كنت حاب نهضر على ثورة الشعب تنتصر أو تنتصر. وقيل يبان عندكم بالمقلوب التكست هذا ولا لا لا. جو فولي اليوم ماشي تحليل، ماشي يعني سي ايموسيون لي ايموسيون دي جور كما يقولوا. حصاد اليوم ابروبو دو حراك، عودة المظاهرات اتسيتيرا. يا يو بوكو دو سبيكولاسيون هاد الايامات ولا لا لا. باردون. جي مي العفسه هذه وقيله تشوفوها في لي لونيت تاوعي. سي التروك ان سيركل هكا، سي بور فير ان بو دو لوميير. سي با لا بين بوكو دو لوميير، جوست ان بو دو لوميير سا سوفي. دونك قلت لكم جيت حاب ندير كما يقولوا ان بتي بيلون ابروبو دو لا جورني تاع اليوم. On a fait beaucoup de spéculations, surtout كاين ناس قالوا بلي لا حراك ولا هم يحزنون ولا le 22 février. Déjà كاين ناس قالوا بلي il faut pas manifester le 22 février et tout. Ou bien sûr ceux qui savent prédire l'avenir nous ont dit bli il y aura rien du tout le 22 février. Donc voilà, aujourd'hui en fait ça c'est un truc comme le 22 février 2019. جات على سيربريز هكا. خرجوا الجزائر من القصب كوم داب pour le حراك et les manifestations de rue. يخرجوا من القصب. Et pourtant on a vu بلي ils ont quadrillé l'Algérie. Ils l'ont quadrillé mais en bonne et due forme, parce qu'il je pense que كما يقولوا التقارير تاع المخابرات تقول باللي الحراك هاو جاي وشوارع راح تتعمر باسكو عندهم دي انديكاتور اتسيتيرا. يعرفوا يعسوا الاشياء هذو. ils savaient باللي c'était chaud. Et donc ils ont quadrillé toute l'Algérie. Ils ont quadrillé Alger grave. ومع كل هذا il y a eu quand même de grosses manifestations. Alger, grosse manifestation في Alger centre etc. ناس بلكور etc. هبطوا على الجزائر العاصمة السنتر. ناس باب الواد القصبة etc. هبطوا على السنتر. والناس كاع اللي دخلت الجزائر derrière les rues, parce que قلت لكم ils ont quadrillé, ils ont fermé les entrées d'Alger et tout. mais الجزائريين ما راهمش حراقة في بلادهم. Et donc voilà, les gens ont manifesté en masse. C'est vrai que, wallah al-adim, c'était quelque chose. C'était beaucoup d'émotions en fait. كي تشوف الجزائريين ولاو بالسورير تاعهم وبلا ديتيرميناسيون تاعهم وبالسلمية تاعهم وبشعارات تاعهم الذكية والسياسية والمبنية بطريقة يعني واش تقول محمد
Ah, Mahmoud, pardon. Ils ont laissé le trafic routier en ville exprès. Pour gêner. Eh ben oui, on a vu les camions de CRS, etc. Mais bon, tu as vu que c'est-à-dire, Irad Tchab, c'est difficile de l'arrêter. Même la dictature algérienne, il y a des centaines de milliers de policiers et de services de sécurité, etc. Ils ne peuvent pas les arrêter. Les millions de gens, les milliers, des centaines de milliers de gens qui sortent, etc. C'est une puissance. Je pense que les Algériens sont en train de donner un peu l'exemple. C'est une puissance, yani. C'est une force. ومن بعد bien sûr رانا على حافة الجدار ولا كما يقولوا اوني سور لو بور هكا باسكو يقدروا يحولوها الى اشياء اخرى. لكن اذا كان الناس تمسكوا بالسلميه واذا كان الناس يعرفوا كيفاه يتجاوزوا لي بروفوكاسيون اتسيتيرا، هذه صادير من اقوى الطرق للمطالبه بمطالب سياسيه او بمطالب التغيير مثلا فيما يخص الجزائر. Donc voilà, aujourd'hui personne ne peut arrêter le peuple algérien. Je vais pas redire اللي قلته البارح. J'ai fait un live البارح، الناس قادره تروح تشوف ce que je pense du fait qu'il faut faire les changements وعلاه ولازم. و en plus c'est pas moi انا j'aime pas انا ما نشيخش على الناس، ما نقولش للناس ديروا هاك وديروا هاك. Je donne juste un avis. Des fois je suis un peu ce qui se passe etc. Je suis branché هكا، je regarde tout. كيما اليوم مثلا صح انه كان عندي خدمه تاع صح، mais j'ai laissé un petit peu le son هكا et j'écoutais les lives de عنابات، de قسنطينة، de وهران، جلفة، تظاهروا خوتي بالكوا. عندي واحد صاحبي عمره ما يخرج يتظاهر، البارح في بلاص لا ريبوبليك خرج يتظاهر، وعلى بالي راه يشوف لا فيديو دركا. دونك سي كيك شوز، على بالكم باللي ما في جلفة تظاهروا يا محاينك. دوكو خرجوا دو بارتو وانا كنت نتبع. J'étais branché, donc je regarde, je donne mon avis. Des fois, je donne mon analyse et tout humblement, un simple point de vue qui est discutable. Et puis, كما يقولوا احنا on est collé à l'Algérie، كما يقولوا رانا نتبعوا فيها تاع صح. On suit les événements, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire؟ الحراك مازالوا، المطالب مازالها. كما قال je le recite، كتبها البارح Algeria Watch. Le fait هذا تاع الحراك il est en train de déterminer ce qui se passe en Algérie, tu vois. Le Hirak est en train d'imposer à l'Algérie مسار. déjà رانا في التغيير، والتغيير كبير يعني ماشي تغيير صغير هكا. الحراك هو اللي اصبح يرغم النظام، والحراك اصبح اعطى كما يقولوا une trajectoire. il a donné une trajectoire. nous sommes en train d'aller vers cette trajectoire. ولو انه فيه ثوره مضاده، ولو انه فيه نظام تعسفي مش حاب يفهم، ونظام تاع دي فوا تاع مهابل ولا تاع لا مافيا. ils ne veulent rien comprendre alors qu'ils devraient comprendre parce que la situation elle est grave et dangereuse. Mais Rana, le Hirak, il a imposé son rythme, il a imposé sa démarche, etc. ورانا رايحين فيها. voilà رانا نتمشاو في الطريق هذا وفي المسار هذا اللي خلقوا الحراك. والحراك هذا ما ce n'est pas le Hirak de quelqu'un, ce n'est pas le Hirak d'une seule personne ou d'un groupe de personnes, encore moins le Hirak d'organisation quelle qu'elle soit. هذه الجزائريين شرحوها ريكتو فيرسو اون فيت، باللي ما الحراك هذا ماشي تاع منظمه او جهه معينه، او ولو هنا ثاني كان فيه ثوره مضاده، محاولات استعمال الحراك اتسيتيرا. الحراك فيه محاولات استعمال داخل النظام في اطار صراع العصب اتسيتيرا. exactement. donc voilà. qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais vous dire والله العظيم كما قلتي حليمة، victoire les Algériens إلى الأمام. on essaiera de faire de son mieux, chacun à son petit niveau، كل واحد وكيفاه.
بقدر المستطاع. غدوة نهار 3 يوم طلبة، كيف بدات في الجامعات. أظن أنه قضية هذه الجامعات مازال راح نهضروا عليها، لأنه في الجامعة راح يكون فيه نقاشات. أنا أظن أنه الجامعة عندما تكون تخلصت من سيطرة أو تحكم المخابرات السياسية اللي تتحكم في لي ديبات، تتحكم في لي كوميتي اتسيتيرا، تتخلص من الأشياء هذه. لي ديبات vont être très liés aux étudiants et à l'université etc. donc مازال راح نهضروا على الطلبة، والطلبة هما الأساس، هما المستقبل، وطلبة ثاني هما الفكر. النقلة النوعية اللي راح يديرها الحراك راح تكون أكيد مع أو عبر أو مع الطلبة. دوكو غدوة نهار 3 طلبة راحين يبداو الرجوع تاعهم ولو كان تدريجي إلى الشارع والمظاهرات والمطالب كما دارها الشعب اليوم، وشعب مساند للطلبة. وفيه نهار الجمعة القادم هو أول جمعة الحراك 2.0، الحراك 2.0، le حراك le retour. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire خاوتي. Je vous salue tous. نحيي الجزائريين أينما كانوا. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut monter, discuter, je sais pas, عندكم un bouton باش pour participer. Attends, on dit un truc. Donc les gens ils peuvent ajouter. Je regarde, سمحولي, je connais pas. قلت لكم خلاص أنا ماشي هذاك اللي j'étais très branché sur ce genre de choses. Demande de participation à votre diffusion. Je l'ai mis OK. Donc il y a possibilité de participer. Je ne sais pas si ça peut passer ou là. Sinon, c'est pas grave. Ajouter des spectateurs à votre diffusion. Bah non, pas spécialement. أنا عندي احترام يعني هكا باش نقولوا برك جوج كلمات. أنا عندي احترام والله العظيم. Ça fait 20 ans presque, hein, j'exagère, 15 ans هكاك ولا. وحنا نديروا في لي فيديو. Et وانا c'est un sujet qui m'intéresse. كما قلت لكم c'est pas pour rien كي خلقوا يوتيوب انا كنت التم، هما شعلوها وانا كنت التم. C'est pour ça que j'ai posté une des premières vidéos sur YouTube. La même chose pour Twitter et pour beaucoup d'autres plateformes. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Je fais de la veille, je faisais de la veille. Des fois, je la fais encore sur beaucoup de sujets. Je fais de la veille. Donc, voilà, c'est un sujet qui m'intéresse. Hein, mais il y a une chose, comment on fait pour faire monter les vidéos, les likes, comment faire les partages. وانا نشوف شباب يعرفوا لها كاع باسكو هما ثاني راحوا الشباب راحوا تعلموا الاشياء هذه كيفاه دير باش الناس تشارك والناس تدير بارطاجي لايكي اتسيتيرا. دوكو قريت يعني لي تكنيك ونعرف شويه لي تكنيك هكا، نعرف ما بزاف. Par contre, il y a une règle أنا c'est-à-dire منذ البداية ما كنتش حاب نغيرها، أنه نحترم عقول الناس. Je n'aime pas, autant je sais la technique, je la connais des fois, je la maîtrise des fois, et autant je ne veux pas utiliser les techniques كما يقولوا، les techniques et les tactiques اللي عفسيس etc. باش تهضر مع مشاعر الناس. يعني tu vas appuyer sur les boutons هذوك كيما un psychologue qui va appuyer sur des boutons على بالو بلي il va y avoir des effets action réaction etc. انا نشوف بلي كاين بزاف ناس دايرين لايف يعرفوا لها هذه وقراوها ثاني هما il l'utilise باش يكون عنده beaucoup de vues etc. mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel au réflexe des gens. Il ne fait pas appel للمخ، راه يهضر مع les réflexes تاعهم. Il s'adresse à une partie de l'esprit des gens que les gens ne maîtrisent pas, en fait. Et c'est possible, en fait. Pardon. وانا قلت لكم والله العظيم j'aime pas انا هذيك تاع tu t'adresses au sentiment ولا كيما يقولوا tu t'adresses les réflexes تاع les gens ولا tu t'adresses à quelque chose que les gens ne maîtrisent pas et tout. Non, انا حاب نهضر مع عقول الناس كما يقول صلاح الدين سيدهم، دكتور صلاح الدين سيدهم ذكروا بالخير،
Il vaut mieux un petit groupe de personnes, et bien sûr, qui écoutent et qui disent et qui ont de la participation ou là qui sont là, etc., que des milliers de personnes, tu sais pas pourquoi les gens ils ont cliqué, etc. Tu sais pas parce que tu t'adresses à leurs réflexes. À partir de là, tu veux faire du chiffre, du buzz, et à partir de là, tu fais de la quantité, mais c'est pas le plus intéressant. Donc voilà. Et moi, je considère que les gens ne sont pas bêtes. Beaucoup croient que Internet montre le côté bête des gens. C'est faux en fait, c'est faux. Internet, c'est comme tout le reste en fait. Les gens, ils sont aussi intelligents et comment يقولوا aware, c'est-à-dire ils sont conscients de ce qui se passe, etc. Qui m'a Internet, qui m'a ailleurs, qui les médias traditionnels et tout. Les gens ne sont pas bêtes. Même quand il y a une fausse information, des fois ils font tout un tintamarre. Généralement, c'est nos amis journalistes traditionnels qui font ce type de tintamarre sur les fake news, etc. Et en fait, parce que هما ils considèrent que الناس حمير. هذه مؤكد منها أن الناس حمير. إذا أعطيت لهم معلومات خاطئة يعني الناس تاكل المعلومات خاطئة هكا. Ou mais ça se passe pas comme ça. Ça, c'est la presse traditionnelle parce que l'information, elle va dans un sens unique et Huma, ils déversent leur savoir et leur connaissance qui leur tombe du ciel sur la populace. Mais sur Internet et sur l'information interactive, qui va dans les deux sens, en fait, ça se passe pas comme ça. Allez, même quand tu mets une fake news, elle est fausse, il suffit de mettre un seul commentaire qui corrige la fake news, c'est bon, Garnes ou la Marvamenes, tu as toujours des gens qui sont un peu délirants, mais tu changeras pas le monde. Mais Marvamenes, dis-leur un seul commentaire, Winkane, la correction de l'information, et c'est bon, les gens, ils ont compris, elle est fausse, l'information, elle est fausse et tout. Donc, les fake news, ils font tout un tintamarre sur ça et tout, parce que ils considèrent, on est tous des moutons, on est tous bêtes, et Homa, ils sont là pour nous expliquer, etc., etc. On n'a pas notre capacité à faire la part des choses et à comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. ce qui est juste et ce qui est injuste aussi. Volm ou le battle, vous inquiétez pas, la populace que nous sommes, c'est le savoir et le comprendre. Ce que les الناس الحراك مثلا سموه الغربال مثلا, tu vois. T'inquiète, les gens ils savent faire la part des choses. هكا hop, on بعد نهضر على قرادك انت ديرنا محاضرات. C'est tout ce que je voulais dire, Khawti. Comme je suis un peu loin de l'image, donc j'arrive pas à lire les commentaires, je vais les lire avec plaisir. Je voulais juste vous dire, bravo les Algériens. Attention, Talaba, غدوة نهاركم. نهار الجمعة أول جمعة حراك 2.0 وهي رايحة التغيير إن شاء الله جاي وقريب التغيير. Nous sommes déjà في التغيير قلت لكم. Allez, à plus tard. N'oubliez pas de partager quand même. Merci. Allez, salam alaikum.